होननानै सानो 75,000आलाय बोरैथो मोनदों बे थगायनाय नङा न'खराव साफा साफा साख्रि होगोननायालाय बोरैथो मोनदों अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लामा दालां स्कुल खालामगोनलायनो बोरै खालामदों हो दिल्ली मुम्बाइ केरेला मा चेन्नाइ दिल्ली मुम्बाइ थानांलानो साख्रि होजोबसैनो न'खराव साफा साफा बोरै माथो गावजों ओंखारग्राफ्रानो केरेला दिल्ली मुम्बाइआव खारना थाहैजोबला होननानैसो दंजोबो नङा होमबा एक्सिडेन्ट बे बिदा फंबायफ्रा बेस्राफोर सोरबा केरेला थांनानै दं मुम्बाइआव थांनानै दं अमा फायखारि खालामनानै जानानै दं टट' सालायनानै जानानै दं नङा होमबा दंफाङाव खिबु सोरनिबा फायखारिनि दंफां नारफानानै जानानै दङ नङा होमबा गोनो गोथो जौ फाननायखौ रायखांनानै दालाखा गाबोन बुख्रेबगोन 4 तारिखआ गाबोन मिथिखा खिथाना लाबाथाय जौ फाननानै जायो होननानै गाबोन बुख्रेबगोन जाम्बि देहा दोनखोमाजोबखा गाबोन 4 तारिख जौ होबथासानो देख्रेबजोबो गाबोन मिथिखा गोसोआव लाखा बे थिगैनो दं जायखिया थिगैनो था जाथि हिसाबै বিটিসি বাসী হিসাবে जों खौसेयै थानांगौ আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে থাকিব লাগে বিটিসিক আমি বচাব লাগে বিটিসিৰ উন্নতিৰ পক্ষে আমি একেলগে থাকি পেলাই একেলগে কাম কৰিব লাগে দেই বেলেগ একো ভাবিব নালাগে বিগত যোৱা দিনবোৰৰ পৰাই আমি বহুত কষ্ট পাই আহিছে হয় না নহয় 2003 10 ফেব্ৰুৱাৰী দিনৰ আগত আমার বিটিসি কোন কি আছিল আপনারা কিন্তু সবে জানেন হয় না নয় কি আছিল আমার অঞ্চল কোন কিবা আছিল জানো হ্যাঁ অসম গভর্নমেন্টে বা অসম সরকারে আমাক ভারত স্বাধীনতার হওয়ার পিছত আর বিটিসি জন্ম হওয়ার আগলৈকে তেখেতসকলে আমাক শাসন কৰিছে তেখেতসকলে শাসন কৰাৰ সময়ত আমাৰ এই কোন অঞ্চলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল